السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم نشوفوا إن شاء الله فرض ثاني بالنسبة للسنة الأولى متوسط. قبل كل شيء أود أن أشكر كل يعني اللي كتبوا لي واللي يعني ساندوني ودعموني، ونقول لكم بفضلكم يعني ولا جايلكم نتوما اللي راني نواصل في هذا يعني المشوار نتاع هاد الدروس في اليوتيوب. اذا روحوا على بركة الله نبداو النص. Donc texte: faire du sport a plusieurs avantages sur la santé et le corps. كما قلنا نقراو النص، نعطيكم الأسئلة ومن بعد نشرحوا. D'abord, il est bon pour maigrir, c'est-à-dire perdre du poids. Ensuite, il nous évite les maladies cardiaques et respiratoires et accélère la circulation du sang. Puis, quand un homme pratique un sport, il renforce ses muscles et ses os deviennent plus solides. Enfin, sa vitesse et sa force augmentent. Il devient souple et puissant. Pour cela, il suffit de faire du sport, marche ou course tous les jours pendant 30 minutes ou au minimum. Donc, HTTP, etc. Donc, compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur parle de l'alimentation, le sport ou l'hygiène corporelle. Relève du texte deux bienfaits du sport. Réponds par vrai ou faux. Le sport nous permet de maigrir. Le sport est mauvais pour notre santé. Le sport nous évite les maladies respiratoires. 4. Il est bon pour maigrir. Le mot souligné veut dire grossir, obéir ou bien mincir. Relève du texte un mot de liaison, un connecteur d'énumération. Déjà. Transforme la phrase suivante à la forme négative. Il pratique une activité sportive. Souligne la proposition 7. Souligne la proposition relative et entoure. يعني تسطر على la proposition relative وتدور على l'antécédent dans la phrase suivante. C'est le sport qui nous permet de maigrir. 8. Souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante. Le sport a des os solides. Le sportif a des os solides. يعني عنده عظام قوية. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le corps maigrir grâce au sport. Mes camarades être sportif. 10. Complète par le signe de ponctuation qui convient. عندك tiret, point ou deux points. Le sport sert à عندكم هنا une ponctuation لازم ديروها. Renforcer le corps humain, ponctuation accélérer la circulation du sang, ponctuation. Écrit au pluriel. Un homme sportif, des pluriel. Ou la production écrite, c'est simplement remettre en ordre. Remets dans l'ordre les phrases suivantes pour expliquer les bienfaits de la marche à pied. Réécris les phrases sous forme de texte. Donne un titre à ce texte. Enfin, la marche est un excellent remède contre le stress. La marche à pied est pratiquée comme une activité sportive. Quels sont ses bienfaits? Ensuite, elle permet d'éviter la prise du poids et prévient contre l'obésité. Puis, elle améliore le rythme cardiaque. D'abord, elle renforce les os. Donc, هادو تردوهم يعني منظمين وعلى شكل فقرة sous forme d'un paragraphe. نولو هذا هو كاع التمرين الفرض. نولو le texte. Alors, faire du sport يقول لك دير عندما نقوم بالرياضة عندها عدة يعني إيجابيات على صحة الجسم، على الصحة وعلى الجسم. D'abord, أولا il est bon pour maigrir باش ننقصوا c'est-à-dire نخسروا الوزن. Ensuite, il nous évite les maladies. نتفاداو الأمراض، أمراض القلب وأمراض التنفسية، ويسارع من
الدوران تاع الدم. Puis quand un homme pratique un sport من بعد كي يكون انسان يدير الرياضه شي يدير il renforce ses muscles العضلات تاعه يقويهم اي سي ولا العظام تاعه يصبحوا يعني قد تكون قويه. enfin sa vitesse et sa force يعني السرعه تاعه والقوه تاعه سي نورمال تكبر وتطلع. il devient souple et puissant يولي رشيق كيما نقولوا وقوي puissant. pour cela il suffit لهذا حاجه سهله لازم نديروا رياضه مارش يا اما المشي ولا الجري tous les jours كل يوم لمده 30 دقيقه على الاقل. دونك هذا هو النص. بالنسبه للاسئله نروحوا نشوفوا هنايا. اولا قال لك شوازي لا بون ريبونس. الوغ هنايا انا راني كاتبت لكم كل شيء. دونك شوازي لا بون ريبونس. dans ce texte l'auteur qu'est-ce qu'il fait? il parle du sport. دونك نختاروا sport. deux bienfaits du sport. اعطوني زوج اشياء ايجابيه اللي فيهم الفايده من السبور. d'abord il est هنا il est bon هنا EST. il est bon pour maigrir et il nous évite les maladies cardiaques et respiratoires. وكاين واحد اخرين ثاني تقدروا نتوما تخيلوا واحد اخرين. répond par vrai ou faux. le sport nous permet de maigrir. oui c'est vrai. le sport est mauvais pour notre santé. هو يعني ماشي مليح للصحه تاعنا. لا سي فو خطا. le sport nous évite les maladies respiratoires. يتفادى كي نديروا الرياضه نتفاداو الامراض التنفسيه. oui c'est vrai. حقيقه هذه حقيقه. نزيدوا نروحوا نكملوا. alors maigrir c'est quoi? maigrir هي ينقص veut dire mincir يعني ينقص. relève du texte un mot de liaison. عندنا d'abord ensuite et puis enfin هادو كاع يدخلوا في les mots de liaison. transforme la phrase suivante à la forme négative. هنا عندكم يعني زوج تاع الحالات. alors يا اما نقول هنا il pratique une activité sportive يا اما نقول il ne pratique pas d'activité sportive ولا il ne pratique aucune activité sportive. صحيح فهمتوني؟ كي ندير aucune ما نديرش هذا ما نديرش دا نقلعها دي. donc il ne pratique pas d'activité sportive ولا il ne pratique aucune activité sportive. الزوج صحيحه. alors من بعد قالوا لكم نروحوا هنا نكتبها عاودت هنا فهمتها احسن. souligne la proposition relative et entoure l'antécédent dans la phrase suivante. alors c'est le sport qui nous permet de maigrir. شتا هو اللي قلعنا لا ريبيكو هي سي لو سبور. كنتكلموا على الرياضه دونك لو سبور كي هنا كي راها تعود على لو سبور. دونك l'antécédent c'est le sport ou la proposition relative هي nous permet de maigrir. c'est bon. نكملوا. souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante. le sportif a des os solides. donc solide c'est un adjectif qualificatif. mais les verbes au présent de l'indicatif. le corps maigrit c'est un verbe du deuxième groupe. maigrir يولي maigri eater parce que le corps je le remplace par il. grâce au sport. mes camarades c'est il avec s ou la elle avec s. là f donc il avec s sont sportif le verbe être. alors maintenant complète par le signe de ponctuation qui convient. donc là je vous les signes de ponctuation. alors le sport sert à deux points. أنا رايحة نشرح. je vais expliquer. ندير tirer الأول. renforcer le corps humain. point. tirer. accélérer la circulation du sang. accélérer la circulation du sang. écrit au pluriel. un homme sportif. des hommes نزيد s. sportif نزيد s. c'est tout. حاجة سهلة. homme و d un تولي d. homme نزيد s و sportif نزيد s. بالنسبة لا برودكسيون écrite alors كي تولي لا مارش وهذه ثاني مليحة تقدروا تدوها ولما جي توجروها تحضروها يمكن تطيح لكم في الاختبار. la marche à pied est pratiquée comme une activité sportive. quels sont ses bienfaits؟ شنو هي الإيجابيات نتاع هاد لا مارش؟ d'abord elle renforce les os. point. ensuite elle permet d'éviter la prise du poids يعني نتفادوا زيادة الوزن. et prévient contre l'obésité. point. puis elle améliore le rythme cardiaque.
نبضات القلب لا مارش يعني تنظمها. Enfin, la marche est un excellent remède contre le stress. هو أحسن علاج للقلق. دونك هذا هو يعني الفرض نتاع هذه المرة، ورايحة نزيد لكم فروض أخرى، ويمكن تكون فيها فروض في العلوم إن شاء الله، في اللغة العربية، لما لا في المواد الأخرى يعني ثانوية. وإن شاء الله بالتوفيق لأبنائي وبناتي وأخوتي وأخواتاتي اللي يساندوني. نقول لكم تهلاو في رواحكم، وأنني دايما معكم، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.